ҳошим бо додараш дар кунҷи хона пӯстаки бемӯй ва курпачаҳои даридаро паҳн намуда ба ҳамдигар ҷафз шуда гоҳ аз хунуки ларзида гурусна мехобиданд. як субҳ ҳошим додаракашро аз хоб бедор карданӣ шуд, вале ӯ наҷунбид, нафас намекашид. додараш аз хунукӣ ва гуруснагӣ аллакай мурда буд. Пограничник, мне не нужно, чтобы ты рассказал секреты твоих начальников. Хвала Аллаху, я их знаю так. Мне нужно другое. Здесь присутствует господин из цивилизованной страны. Ты поедешь с ним в эту страну и честно расскажешь, почему ты выбрал свободу и бежал от своих кровожадных комиссаров. И твое... это... интервью напечатают крупными красивыми буквами во всех цивилизованных странах. У тебя будет много денег, женщин и лошадей. Согласен? Время на раздумье у тебя нет. Агар маро касе ки дӯст дорад, ҳурмат кунад, маро калимаи бузург нагӯяд. нуқтаи назари ошиб дорад. Дар осмон худо бузург, офтоб бузург, дар замин модаре ки моро зоидааст. дунёи бераҳм, қисмати номард, дунёи бевафо ӯро бадбахт кард. бечорааш сохт, яъне шахсе аз ҳама азизу мӯътабар, ҷону дил, ҳастиву вуҷуд, болу пар, аллагӯю нозбардор, фариштаи рӯи замин, модари меҳрубонашро аз ӯ гирифт. агарчи ҳошим бисёр хурд буду аз ин ҳама бевафоиву ноадолатии зиндагӣ пай намебурд, вале шояд дар умқи дил аллакай эҳсос мекард ки дигар ғамхор надорад ва ҳеҷ гоҳ модар дигар ӯро гарм ба оғӯш намегираду писарам гуфта фарёдаш намекунад. баъди 40 сол ду кор мекунам кулоба. қабри модар мекунам, сурати модарам. Падар ягон бор дар ин бора гап назадааст. ду чиза қатима гап намезад. аз ҳаминҷа то ҳаминҷа ордин дошт, за освобождение Сталинград, Прага, Берлин. ягон бор нагуфт ки дар немисо чӣ кор кардааст, нагуфт. дуюм дар бораи модарам ҳарф назадаг. устод ҳошим гадо ҳатто ба ҳайси як бадан, як қаду қомат, ба ҳайси як ҷисми дар тани шаҳри Душанбе нодир аст. яъне ина бояд донем ва эҳтиромша ба ҷо биёрем. яъне будани ин гуна як ҷусса, будани ин гуна як чеҳрае ки масалан мисли ҳама нест, тане ки мисли ҳама нест, андешае ки мисли ҳама нест. яъне мо бояд бибинем, эҳтиромша ба ҷо биёрем. ҳастии худро, мани худро, зиндагонии худро, саодати оилавии худро, саодати дунявиву ухравии худро харҷи фарҳанги миллат кардааст. инҳоро бояд фаҳмид, инҳоро бояд дарк кард. мо бояд ба қадри ин қурбониҳои ҳошим гадо бирасем. хислатҳои устод ҳошим гадоевро ҳеҷ кас надорад. ба ақидаи ман шахси нотакроранд дар зиндагӣ ва бо тамоми он ҳунари волое ки ба ӯ худо додааст, ҳамчун як ҳунарманди забардаст ва бо тамоми он камбудиҳое ки устод доранд, шахси таърихианд, дар таърих мемонанд.
ساشا ساشا برای چی تو خاموشی؟ ساشا مرا میشنوی عزیزم من داریا ساشا اکنون من با تو هم هر صحبتی که با میخورید و صحبت میکنید یک الهام میگیرید، یک نیروی عجیب میگیرید. مثلا برای اهل کاوش میشوید. انا همین گونه یک شخصی هستند و هنرمندی هستند که بازم میگویم شهباز هنر و مایه افتخار ملی و هنری ما هستند. من در روزنامه تاجیکستان سوویتی امروز جمهوریت کار میکردم. هاشم گدا زود به این روزنامه تشریف می آورد، با دوستان صحبت میکرد، از نویگری های کار و فعالیتی و واقف میگشتیم. Именно по этой теме он защищает кандидата. Пожалуйста. Только прошу учесть, что товарищ Джахангиров наш молодой и талантливый аспирант. Именно по этой теме он защищает кандидатскую диссертацию. И было бы очень прискорбно как для этой отрасли науки, так и для руководства вашего совхоза, если бы его работа подверглась сомнению. Но дело ведь не в этом. Помолчите, Хабиб, послушаем. Позвольте, вы что, намекаете на родство Джахангира Рустамовича с автором диссертации? Жаль, что вы это так восприняли. هاشم گدو واقعا هم یک شخصیت خیلی پیچیده است. من هیچ از خاطرم نمی رود که از چهره‌های خیلی سرشناس هنر تاجیک درباره هاشم گدو گفته بود که من او را چشم دیدن ندارم، اما او نابغه است. هاشم گدو را بسیاری ها قبول کردن نمیتوانند. من خیلی مفخرم، خیلی شرفمند هستم که هاشم گدایوف با من سر دوستی دارد. دوستی من و هاشم گدایوف توسط دوستی برادر جوانمرگ ما شادروان اکبر ستار شروع شده بود و اینک بیش از 20 سال دوام دارد. Ведал ты, султан, какой удар тебе готовит недруг твой Ахрар. Отцу, изменой черной заплатив, Ахрару присягнул Абдулатиф. Любовь к наукам вся твоя вина. Науке объявляется война. هر دفعه که به چشمای قهرمانای استاد نگاه میکنی همیشه کدام یک درد است، اندیشه هست. من میگفتم که نگاه حملتانه دارد، مثل شکسپیر، قهرمان شکسپیر. او همه وقت در جستجوی گفتن کدام یک جوهری، کدام یک حکمتی هست. سالهای 74 یا 75 بود و زنده یاد میشه مچایف یک روز مرا دید و گفت که دولت جان، من این ژورنال امریکا، اون سالها ژورنال امریکا با زبان انگلیسی و روسی هم چاپ میشد، ولی همون با زبان انگلیسی بود و گفت که انا همینجا بین مقاله درباره هاشم گدایف برآمده است. بعد همونجا یک صورت هم بود، سهراب در بالای اسب، خیلی بسیار یک به اصطلاح همون رکلامه های که با چراغک هست خیلی بلند در همون برج های امریکا، همون صورت و در اونجا همون گردی همون صورت مقاله کم و بیش انگلیسی رو میفهمید. میشه مچایف روانه شد بود. در اثنای همین صحبت گفت که میدونی که بعد فیلم رستم و سهراب هاشم گدایف رو 3 بار گالیوود دعوت کرده است بسنجیش. بعد همین فیلم بسنجیش هاشم گدایف رو از تمام شوروی
فقط هاشم گدایف را دعوت کرده است به کدام یک فیلمشان. ولی افسوس که همون سالهای شوروی خب مسکو اجازت نداده است. من یگانه شخصی هستم که 4 بار голливуд منو دعوت کردگی. گپی تو оборот دیگر داره. تلگرام ها آمدگی پریبالتیکا، استونیا، یک تا مسکو آمدگی گربی голливуд خطی، یک تا ازبکستان آمدگی، یک تایگاша فراموش کردم. или Кавказ گفتم. تریتوری کاوکاز کدام یا ارمنستان یا گربی голливуд. نام من غلط نوشتگیان. کاسیم کاتویف هر دو حرف غلط نوشته می شود. توجیکا میگوید ما با خیلی آدم نیست. اتفاقات نمیدونم یک چندین سال پیش شد، از 10 سال زیاد بود، شاید سال 95 عصر گذشته بود. این چقدر پیر سالیم، چقدر پیر شدیم. یعنی در ازبکستان یک فیلمی را به نوار گرفتن و منم به حیث یکی از بازیگرای اساسی دعوت شدیم، رفتیم. خیلی هوا سرد بود، ماهی اولای مارت بود، هوا سرد بود، یعنی هوا خنک بود و وقتی که آهن در بدن آدم میزنه خیلی سردیش در آدم میرسه، کلاه خود و جفشن و این چیزا. مثل همین یک امارات بود و ما همونجا لباس میپوشیدیم و یک پیچکهک موندگی همون گاز قطع گرم میشد و گرد همون جمع میشدیم، یک پیاله چای میشدن همونجا. اما روزهای اول بود من همه را نمیشناختم. حالا من به همه مرم نمیشناخت، من همه را نمیشناختم و من یک بیچاره برین در یک گوشه نشستگیم. بعد یک مردک پهلوان جوسه آمد و اونا جوشن میپوشاندن. بعد همون جوشن میکشن، یکیش میگه میداره حاضر جوشن، یکیش میگه نمیداره کشین و میخوان که در تنش از پایان لباس قفس پوشاندن همون در تنش باید پوشونن و هر چند زور میزنن همون جوشن راست نمیگیره و یک زنک به اصرار میگه که کشین کشین، دیگراش میگن میداره، همین جوشن حاضر میداره، این وای میگه نمیداره، اینا میگه میداره. بعد وای میگه که تنها در بدن هاشم گدا میداره این چیز، اگر میداره و دیگر نمیداره. و منی که خیلی ناراحتم در یک کنج سازی مثل غریب برینده، چون که همه را نمیشناسی، حالتم خوب نبود، من در اندیشه هم کیم کجا. اما وقتی که مثلا ذکر نامی هاشم گدا در میان آمد و فقط میتونه هاشم گدا این جوشنه درانه و ناخواست در همون بیچارگیم به غرور تبدیل شد. من خودم نفهمیده دیدم که قامت من راست کردم، گرم شدم. یعنی این واقعیت رو من یگان ذره یعنی نمیخوام که گذشته باشه کم باشه، یعنی واقعا قامتم راست شد. همین قدر میخواستم اونا ببینن که قامت من راست شد، بگم که هاشم گدا را شما مثل یک هنرپیشه از مملکت دیگه میدونین، اما من هموطنی وی است. Düşman kemasının topları narigi tomonga qaratilgan. Sen bo'lsang, orqadan suzib kelasan-da, bironta ham o'q otmay qo'lga tushirasan. Dushmanlarning hech qanaqa qarshiliksiz taslim bo'lishi juda maroqli-da. Ayniqsa uni sarosima va qo'rquvdan o'zini yo'qotib qo'yishi, dag'dag'a qaltirashi. Bironta qurol ishlatmay g'alabani qo'lga kiritishdan zavqli narsa yo'q. Agat Moran, men siz bilan dengizda yurishni juda istardim. Biroq afsus, suzishni bilmayman. Dengizga birinchi chiqish doim qiyin bo'ladi. Keyin o'rganib ketasan. آدمایی که اهل فهم هستند شیداش هستند. واقعا او درویش عقل و خرد است. البته نه همه وقت خاراکتر او را ما عامیانه قبول کرده می توانیم. ایجادکار همه وقت ناتکرار است، همه وقت ناتکرار است و اون رفتار و این چیزی که مثلا او میکند نه همه وقت ما انتظارش هستیم، ولی او شخصیت است. تاجیکستان خیلی کم از این شخصیت ها دارد. ما
جامعه باید پرطاقت باشیم و احترام او را همیشه به جا آورده باشیم. И пришла пора подумать, какую мы память оставим о себе. Будут ли гордиться нами наши дети? Или проклянут нас? У тебя ведь 2 сына. Один. Другого убили вы. В фильме «Зан аз диёри дур» образи Садриддин, як образи оҷиз ки дар ҷанги бузурги ватанӣ нури чашми худро бой дода, зарар дида, яъне бо яраҳо зери чарх вагонҳо ӯро занаш пайдо карда меорад. дар охир, яъне хулоса дар он аст ки бо ёфтани фарзанд вай бино мешавад. дар синемо ин образҳое ки ҳошим гадоев офарид, ин нотакрор ҳаст. бо ҳамин ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳошим гадоев ҳам ба синемо хизмати бениҳоят калон кардагӣ. ببینید چقدر اقتدار دارد این образ در مورد گفتن همون عالم باطنی این قهرمان. چقدر گفتار. این یک اسلوب بسیار عجیبی پیدا کردنی انا همین خصوصیت قهرمان، افاده‌گری به واسطه چهره و چشم، نگاه. این یکی از نقش‌هایی که استاد خیلی ارزنده بازی کردن. ز گردان پیشین بسان تو کس نه افتاده اندر هوا و هوس. عقابر بجوید بلند آسمان کشد اوج شهرت دل پهلوان. دل عاشقت را تو تسکین بجو وگرنه شکستت بود رو برو. چو پیروز گردی تو با خنجرت شود بخت و طالع ز نو یاورد. دلم شاد کردی. من عاشق بودم. ولی عاشقی بعد. حالا با جنگ. Вы понимаете ли, его капризы для того, чтобы на экране получилась роль или на сцене тоже получилась роль. А многие, будем говорить, серые режиссеры находили повод говорить, что он очень капризный. Талант может работать только с талантливым человеком. Для меня картина «Рустам и Сухроб», где Хошим исполняет, создает образ Сухроба, это просто, понимаете ли, образ таджикского мужчины, образ могучего горца, образ принципиального, с нервным таким тиком, который себя и жизнь может отдать за народ. И я всегда, когда встречаю Хошима, у меня внутри проходит «да». Это олицетворение своего народа. Кимягаров роли Суроба мана додагӣ не. Давлат Худоназаров шоҳидай. Россия ба. Роли Суроб ман ба додагӣ нестан. 18-та 19-та грузину асатин буд. Ҳар мускулам қадаи. Мана роли Маҳмуд боз кардаги ку. Ҳамин рола театр ва шедевр ман боз кардаги ҳамин рола. Ман тайёр гуфт ки ҳамин рола ту биё боз кор. бо медон равати чӣ гуфт чӣ қадар пул хоҳӣ метиҳам инашам гуфтам оно ман да гуфтам пул дар кор ман да гуфтам Суроб дар кор конкурс ҳамин радиои тоҷика қатъи дук шоҳид аст ай 12 республика Ҳошим Гадо 13 Кимягаров омад аз ман пурсид ҳамин кадоми ҳамино шумо ба маъқул ман қатъи вай салом алейк фақат ва дугона нестем радио ба гуфтаги одамо шунидан ки ман ба Ҳошим Гадо маъқул шуд тамом гуфт. Когда
мы начали работу над картиной, фильмом диалоги «Великий Туран и Согдиана» на роль исторической личности царя Гурека, царя Согдиана Гурека, мы без проб утвердили Хашима Гадоева. И эта картина, узбекская авторская картина, меня удивила его отношение к работе. Как он скрупулезно, работая над ролью, он по крупицам собирал образ, как бы контур образа собирал. И когда шли съемки, он не только всего себя отдавал, он жил жизнью героя. Когда мы снимали во дворце эпизод пленения царя Гурека, естественно, собрались очень много кинематографистов. И когда закончился эпизод, а мы снимали очень большими кусками, и стоял на площадке шквал аплодисментов. Это была благодарность зрителей, что именно вот герой Хашима Гадоева, царь Гурек, мастерски исполнил свою роль. Эй, Кутеба, если ты мужчина, выходи на честный бой. Наш поединок решит все. Гурек? Аллах, бери! О, боги! Он великий Дарас! ман 7 та филми қаҳрамони ӯзбакҳоро бозӣ кардам ки 3 та озарбойҷон, 1 та беларус бо чанд та ролҳои майда Москва. Shuning uchun o'zimizga mos keladigan qo'shin tuzamiz. Chingizxon, Temurlang qo'shinlarini eslang. Ular yer sharini yarmidan titratib kelishgan. To'g'ri, lekin harbiy rejalarga dinni aralashtirish shart. Biz ham siz ham jasorat va qahramonlik xislatlarini tarbiyalash uchun Allohning o'g'it nasihatlaridan ortiq chora topa olmadik. Yanichlarlar o'sha o'g'itning mahsuli. Bu bechoralar o'z dini, o'z yurtidan mahrum bo'lgan gumrohlar. Bizning mutaxassislar ularni faqat boshlig'u xudoga itoatlar qilib shakllantirishmoqda. Oy yigit, menga qara, yoshing nechida, qayerliksan? Yoshim 20 da. Budalik Madyorman janob. Isming nima? Mazumiy janob. Diyoring qayerda? Sulton Salim bayrog'i hilpiragan joyda janob. Xristianlar bizga jang e'lon qilib 50 kemalik dengiz qo'shini bilan bizni zabt qilish uchun kelishayotgandan xabaring bormi? Baribir ularning kemalari o'zlarining go'rlariga aylanadi janob. Ma'lum. هر دفعه که به چشمای قهرمانای استاد نگاه میکنی همیشه کدام یک درد است، اندیشه هست. من میگفتم که نگاه حملتانه دارد، مثل شکسپیر، قهرمان شکسپیر. او همه وقت در جستجوی گفتن کدام یک جوهری، کدام یک حکمتی هست. امروز به مثل هاشم گدایف به فکر من در جمهوری چنین یک ستاره تئاتر نداریم. گویم هم خطا نمیکنم. این هم کارگردانی بزرگ هم اکتور خیلی بزرگ است. من میفخرم که با این مرد در سرزمین تاجیک همراه قدم میزنم و از هنر والای او به انتا خرسندم. چون اکتور خیلی بهترین اکتور، یک سیمای خوب دارد، رفتار خوب دارد، چطوری که روسا میگویند پلاستیچنی اکتور. هاشم گدایف 30 سال پیش 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 30 سال پیش
گلی ثبت اهل صنعت تاجیکان است. من فکر میکنم که شخصی نمیدانستگی یا ندیدگی در جمهوری ما نیست. Он не от мира сего. Он какой-то отрешенный, отстраненный. Весь в своем каком-то мире. И этот мир таинственный. И, конечно, что-то дьявольское в его облике и в его натуре, в его природе. رفتم درش را نکشاد تلفن را نمیگرد. اگر یکم دولت که تو قدر مخلص من میده چی بگه گویم بولیم دیوانه شده است. جمشید یکم آدم در روی کره زمین یکم دیوانه 100 توم نوشته است. یکم دیوانه در دنیا همین آز صحبت کردی دردی من با تو باورده میتونیست به اوچا دو اینستیتوت مسکو گیشته خوندگی